हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम सीखेंगे बच्चों काउंटिंग और शेप नेम। चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कलर्स नेम। ये कलर कौन सा बच्चों, स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, पैरेट कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, ऑरेंज कलर। ये कलर कौन सा बच्चों, रेड कलर एंड ब्राउन कलर। चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बच्चों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जो सब्सक्राइब करना बच्चों। लेट स्टार्ट। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 1 0 1 0 10 1 0 10 1 0 10 Shape name triangle. 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 Shape name circle. Shape name circle. Shape name circle. Shape name heart. Shape name heart. Shape name heart. Shape name heart. Next shape square. Shape name square. Shape name square. Next shape star. Shape name star. Shape name star. Let's revise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 Shape name triangle, circle, heart, square and star. If you learn this video, please like, share and subscribe the channel. Bye kids.